Dobar dan, dragi naši. Nalazimo se u kućićima ispred crkve Svetog Luke koja datira još od prije Turaka. A razlog zašto smo mi ovdje je možda i dokaz da stvarno svakom ovom našem dalmatinskom mistu i Dalmatinskoj Zagori može se ispričati priča. A sad na početku ove cijele priče koju je najavio moj kolega Sapa, jedno nagradno pitanje za vas. Što je to? Instrument nije, a zovu ga bubnjem. Kažu da ga je svaka kuća u kućićima imala, pa krenimo u ovu priču, jednu novu, interesantnu. Ubrzo ćete saznati o čemu se radi. Sapa, s tebi čini kad mi dođemo ovdje u kućiće kod našeg Joa. Kako je vrijeme? Uvijek se smrači. Uvijek je loše vrijeme. Je li dobro vrijeme? Već kako glašno. Dobar dan. Evo nas ovdje kod domaćina. Juka, drago mi je. Mate. Sapa, drago mi je. Mate. Jel možemo mi u vašu radionu lagano? Uđite. O, poštovanje, momci. Ante, drago mi je. Josipe, poznam si me negdje. Bog, Sapa. Bog, Ante, drago mi je. Jako mi je drago. Evo nas, mi smo sad u toj radionici. Znači, reka si nije instrument, a ja ovo što vidim, to je to, jel? Mi ovo pari neka kućica za ptice, šta je ovo? Ne, to ti je kućički bubanj. Kućički bubanj. Da. Ajde, baš me zanima. Ovo ovako nešto ja još nisam vidio, moram Nisi priznat. nešto vidio, evo ga, sad ćemo ti pokazati. I da vam pokažemo bubanj. To je najstariji Bubanj, priko 40 godina mu ima. Radja pokojni dida Brajan, evo. Reci mi, imaš možda kakva saznanja kako je došlo do ovoga bubnja, kako se počeo koristiti, koga je prvi napravio, kako je došao na ove područje? Pa da ti iskreno kažem ne znam, ali svojstveno je samo da je za selo Kućiće, znači tradicija je stvarno dosta duga, sigurno priko nekih 100 godina je ovdje u našem selu. To je što s generacije na generaciju se radilo i tako se prinosilo, kako se radi, kako šta. Znači svugdje, ako vidite na zaobičaje velikog četvrtka, velikog petka, znači svi imaju škrgajice, znači kad se zvona u crkvi zavežu na veliki četvrtak, do velike subote mi sa našim bubnjevima zamjenjujemo zvona. Svugdje imate ovako, kad što vidite, ovo ćemo pokazati jednu škrgajicu. Znači ovo imate svugdje, znači svugdje imate škrgajice. Ali samo u kućićima imate bubnjeve. Znači ovo je inačica onoga što smo i mi znali na Svetog Duju, vidiće grtaljke koje se kupovale doli na rivi skupa sa klepetaljkama, onim raznim drvenim proizvodima, ali iskreno moram reći, ja stvarno ovo još nigdje nisam vidio. A ti, Juka? Ne, interesantno mi je, pogotovo njen oblik, rekao bi čovjek da ćeš sist na neki bančiće, stvara jako velike decibele i samo mogu zamisliti u nekom zatvorenom prostoru i kad njih 10-20. Čujem da vam neko vrijeme bila skoro tamo 60-70 i kako su ljudi seljavali vani, da je bila skoro izumrla tradicija, da ste bili došli na jedan bubanj. Na jedan bubanj, tako negdje sredinom 70 i početkom 80 je bio samo jedan ili dva bubnja da su bila. I onda kad su vidjeli da će možda nestati, onda su počeli opet raditi bubnjeve, ali bitno je da se nikad nije prekinila ta tradicija, znači uvijek je bilo bubnjanja i sa jednim bubnjom ili sa 20-30, znači nikad se nije prekinila tradicija. Koliko danas u kućićima ima bubnjeva? A bubnjeva ima danas, što se tiče po kućama, šta starih, šta novih, ima i sigurno 50-60, ako ne više bubnjeva. Ali bubnjara, baš bubnjara, što nas ima, znači veliki četvrtak, veliki petak, a bude nas uvijek 25 do 30 nas bude u crkvi sa bubnjevima. Ja sam Jozo, kao neki, ajmo reći, voditelj ovih bubnjara od 80. godina. A tradicija, što je moj reka sin Ante i brat mi Mate je, da je već bilo 80. godina izumiralo. I onda je bila neka saznanja da će se klapat po ovim bancima u crkvi. Međutim, naš sumjetan Ante Božić, on je da napraviti jedan bubanj za njega, a bio je jedan crkvenik koji je stao u crkvi, već je bio star, i onda je on napravio i nastavilo se bubnjat, a nije se klapalo po klupama. I polako se odada počelo
uvoditi da se radili, recimo moj pokojni otac Brajan, Stanislav takozvani Brajan, on je napravio sigurno, pa neću reći, pa ja mislim proći 10 bubnjeva svojoj uničadi i prijateljima, i od tada se je nastavilo bubnjati. I dan danas i moj unuk i sinovi oba dva, i od brata mi dica i rodbina i od prijatelja, svi bubnjaju u crkvi na Veliki petak i na Veliku subotu. Znači kad zvona prestajemo zvoniti na Slavavičnji, na Veliki četvrtak, i na Bilu subotu se ne bubnja, nego na Veliki petak. Recite mi vaša saznanja o prvom bubnju, kad najstariji datira? Imate li spomen neki? Ovako, pričao sam sa ljudima, ima proći 100 godina. To je od uvijek bilo, od uvijek, kažem vam, samo je sada od 80. godina, to je počelo je masovno. Da, znači, jasno mi je, bilo je jedno vrijeme skoro izumrlo i vi ste to obnovili. Ali samo je jako bitno da mi sad to našim pratiteljima predstavimo koliko je to zapravo raritetno, koliko je to zapravo jedinstveno. Dakle, ovaj bubanj se može čuti samo u kućićima, to je činjenica broj 1. A činjenica je broj 2 da je preko 100 godina stara. Da. Dakle, imamo priču koja praktički seže sa kraja 19. na početak 20. stoljeća. To je jedna ozbiljna priča. Da, i sada je omladina, baš evo ovi moj sin i Josip ili Josip, oni su uveli da se, a i prije to isto bilo, ali sada omladina je uvela da se u podne, znači kad zvoni se podne u Kučićin, i u okolnim mjestima isto, ali većinom u Kučićin, u podne oni dolaze s bubnjavima i namjesto zvonjave oni bubnjaju. Ajde! Bubanj sa ovim sistemom mehanike praktički, zaključujem da bi vi mogli ovo čak i zaštititi kao kulturno dobro. Možda jednog dana, jel? Stvarno interesantna priča. Evo, dragi pratitelji, ovo je smrić, dakle drvo koje je dosta zastupljeno u Dalmatinskoj Zagori i od koje se rade naše balote ili kako bi rekli kontinentalci, boče. I bukara, ona za vino. Moram malo prilagoditi terminologiju ljudima koji nisu iz Dalmacije, dakle bukara na drvena koja se vrti u krug iz koje se pije vino i balote ili boče. Evo ja ne mogu ne primijetiti da meni ovaj bubanj ima slično sa kahunom. Znači to je, ajmo reći, neka vrsta akustičnog bubnja koji isto ovako kockastog oblika, na njemu se sjedi, ima rupa i u principu on akustiku dobiva s ovim. Međutim, koja je ključna razlika? Kahun nema nikakav mehanizam, a ovi kućički bubnjevi imaju i to nije niti malo jednostavno. Hoćeš ti nama sad malo uputiti nas na kojem principu radi, koji su dijelovi tog bubnja, šta sve imamo u njemu? Glavni osnovni elementi su tetici. To bi bilo kao neka vrsta opruge, da kažemo ljudima. Opruge, ali tetik u nas se radi samo od smrića i od jasena. Isključivo od suhog smrića, suvog jasena, koji je bar jedno 6 mjeseci do godinu dana, znači, odleža. Bitno je da on nije puno debel, a da nije puno tanak. Znači, neka optimalna debljina je od 4 pa do 6-7 mm maksimalno. Nije to niti malo ovako, izgleda kao kutija, 4-5 brokvica, nešto unutra, ali proces je u biti složeni, proces ima svoja pravila kako se radi. Da, sva pravila kako se radi. I dugotrajno, znači rekli smo drvo mora biti suvo. Da li ima neke pravila oko samoga kašuna, oko samoga bubnja, okvira, kako on, koliki može biti, koliki, jel postoje pravila ili to opet proizvoljno kako se radi? Pa to ti je proizvodno kako se radi, ali nije bitna veličina i širina, bitno je drvo i daska od koga se radi. Znači, bitna nam je, daska sa strane, da nam bude, ajmo reći, mora biti hrastova isto dobra, hrastove debljine 2 centa, to znači ove bočne 2 stranice hrastova. I bitna nam je prednja strana bubnja, što je najbitnija, to znači bitna nam je da bude tanka daska, znači u ovom trenutku to je šperkulač, jedno od 6 mm, 6, 7 do 8 mm debljine. Kod nje je bitno kad smo mi stavili gori osovina što dolazi. Znači ovo ti je osovina. Osovina na koju ide 2, kako bi rekli, propele, ili onda se oni stavi unakrsno u obliku križa. Znači dok jedna nateže tetik, druga otpušta tetik. I bitno još kod tetika da smo stavili 2 bata na tetik. Znači reci mi ovaj bat, on ide drvo na drvo. Ne stavlja se nikakva guma, plastika, ništa između, nego prirodni zvuk. Drvo na drvo, da, prirodni zvuk. Koliko vidim, alat se isto koji se koristi je stari alat. Stari alat,
nije moderno struja i to, nego je li to zbog draži, je li vam draže tako? Još nam malo pokazati kako ide taj proces proizvodnje same. Pa nije draže, na primjer, ovo je jedna stara buša s kojom mislim danas imamo modernu, s kojom sada bušimo neke stvari što nam treba zabavno, prije se koriste ovo stara bušilica, znači ovo vam je stara bušilica. Evo ovdje imamo staru blanju s kojom se prije dida je s njome blanja, i što smo bili ljudi kad nije bilo električne pile, njega oni bi s njome blanjali drvo. Znači, s njom se postiže ova tankoća. Tankoća i finoća tetika se s blanjama postigala, da. Eto ga, znači ima slika nas sa 7 bubnjeva iz naše obitelji. I to bit će dida, otac, sin, jel kako ide? Ima dida sa nas unučadi i sa stricom Matom Pakracijom koji danas izrađiva buban. Došli smo do samoga kraja. Ovo je bubanj iz radione Pervanovih, a oni nisu jedini u kućićima koji ih rade. Ko još je u mistu koji proizvodi ove bubnjeve? Pa da ovdje poznati su, znači, Milan Sovulj Miškov, on je radio bubnjeve, stari čovjek, pokojni Matiša Šarac, Ante Božić, isto ima jedan što ima najstariji bubnjeva u selu, njemu je radio bubanje Čedo Kovačić, to ono što smo bili pričali od 80-ih kad se počeo raditi bubnjeve. I naravno od ovih mlađih generacija ima još mali Luka Vukasović i jedna isto čovjek srednjih godina, Milidar Šarac, on isto radi bubanj, tako da eto, budućnost ima, bubnjevi se rade. Jesmo koga izostavili, ili to? Pa nismo, to je to, većina koji su radili bubnjeve, rekli smo i... Ja ću eto zahvaliti vama i svima njima što se trudite i radite na tome da neke stvari, naši običaji ne padnu u zaborav. Evo, finalni proizvod je tu, nas je dopala čast i da ga prvi isprobamo. No nego, je li ona malo kriva? Jebome, malo je u krivo. Ajde isprobaj, ajde. U redu je. U dni one ču glas neba koji mi govoraše, piši blaženi mrtvi koji u Gospodu miru. Sad već kaže duh, neka počnu truda svojih, jer i djela njihova slijede. Evo ja vidim da ti, ako ti ovako ne bude posla, može se pedikir, manikir baviti. Ti ovo izbrusiš lipo, to žene bi s noktićima guštale. Odite, drage naše, u kućiće, pedikir, manikir, bubanj.